النظراء ليس كمثله شيء الباقي بدون فناء وسيفنى الملأ الأعلى إذا ما الله شاء. والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عدد حبات الثرى ونجوم السماء وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم اللقاء. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ثم أما بعد أيها المسلمون، فإن من أكبر النعم على المسلم نعمة الإيمان. فالإيمان بالله سبحانه وتعالى يقلب المرء من الكفر إلى الإيمان، فهذه من أعظم النعم التي أنعمها الله سبحانه وتعالى على البشر. Les meilleures donations d'Allah subhanahu wa ta'ala, les meilleures offres, c'est l'offre de la foi, c'est l'iman, qui rend la personne et le transforme de l'incroyance, de l'hérésie à la croyance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et transforme complètement l'humain. Et nous, on a été privilégiés par Allah subhanahu wa ta'ala. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. الله سبحانه وتعالى فضلنا بهذه النعمة، نعمة الإيمان. لكن الإيمان أنواع ودرجات. Il y a des niveaux de iman, comme il est dit dans les livres de la foi, كتب الإيمان أو التوحيد أو العقائد. هناك درجات في الإيمان، وكما قالوا الإيمان يزيد وينقص. الإيمان يزيد ويزيد بالأعمال، ويمكن أن ينقص بترك الأعمال. La foi, comme il est dit dans les livres, et les savants disent que la foi peut augmenter et peut également diminuer. Donc il y a des niveaux de la foi. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نزيد في الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وخياركم، يقول صلى الله عليه وسلم: وخياركم خياركم لنسائكم. Hadith rawahu Tirmidhi. Le prophète donc sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la foi la plus complète est celle qui laisse des traces. Le musulman, le croyant, a un bon comportement. Le bon comportement, donc, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est la preuve que la foi est tellement imprégnée. Donc, quand il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure de la foi, veut dire également qu'il y a des niveaux. أكمل المؤمنين إيمانا، بمعنى فيه إيمان كامل وفيه إيمان ناقص. فيه إيمان كامل. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
الإيمان هو ما وقر في القلب. La foi, c'est de la croyance. C'est des idées adoptées par la personne. On adopte des idées. فيتسمى العقيدة معنى أن المرء عقد قلبه على مبادئ إيمان بالله ملائكته كتبه رسله واليوم الآخر والقضاء والقدر فعقد قلبه بالأركان الست فأصبح مؤمنا لذا سميت العقيدة عقيدة عقد noué dans son cœur les 6 piliers de la foi. Ça veut dire que la foi est des convictions qui n'ont pas de valeur si ce n'est par l'exercice. لأن الإيمان والإسلام كل الإسلام بني على أدلة. ما فيش في الإسلام أمر أو مسألة بدون دليل. والأدلة ليست إلا في الأمور الفقهية حتى في الأمور العقدية. Les preuves. On demande des preuves en islam, non seulement dans le domaine du droit musulman, la jurisprudence, mais également dans la foi. Il faudrait prouver la foi. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. Le meilleur qu'a atteint, dit le prophète, la foi la plus élevée, c'est celui qui jouit d'un bon comportement. Donc il n'est pas suffisant de prétendre la foi. Or la preuve de la foi on ne peut pas l'avoir. C'est des convictions. Mais la foi, elle n'est pas valide et valable tant qu'il n'y a pas les preuves. Et les preuves, dit le prophète, c'est le bon comportement. Or, la foi n'est pas des convictions philosophiques. مش أفكار فلسفية تؤمن هكذا وخلاص. لا، العقيدة أفكار تطبيقية. طبق. Ce n'est pas des convictions philosophiques, c'est des convictions pour la pratique. Et la pratique, la meilleure pratique de la foi, est le bon comportement. لهذا كثير من الأعمال ربطها أما القرآن أو الحديث العقائد مربوطة دائما بالعمل. مربوطة دائما من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه مثلا أو يكرم جاره أو أعمال تطبيقية حتى يستدل الإنسان على إيمانه. إذا وجدت المؤمن حسن الخلق, si tu vois donc un musulman, un croyant qui se comporte bien, c'est la preuve que la foi est bien imprégnée. دليل هذا دليل على لأن العقيدة دائما دليلها العمل. La preuve de la foi, c'est les actes. Donc si tu vois les actes ou tu as des actes corrects et gérés par l'éthique musulmane, ça veut dire que ta foi, elle est bien imprégnée. Et si tu vois le contraire, veut dire que la foi n'est pas bien imprégnée. إذا إنسان يدعي الإيمان يقول أنا مؤمن لكن لا أخلاق له وأخلاقه سيئة, هذا دليل على أن الإيمان ما زال لم يكمل, ما عندوش إيمان كامل. الأخلاق إذن من ضمن الإسلام. كثير أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ربط العقيدة بالخلق, كما قال في الحديث الآخر قال اتق الله حيثما كنت. والتقوى
عقيدة اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذا التقوى اللي هي أمر عقدي في العقيدة، ثم ربط التقوى إذا كنت متقيا حقيقة التقوى تفرز عمل. Un autre hadith, le prophète dit crains Allah là où tu te trouves. Le fait de le craindre, c'est du domaine dogmatique, domaine de l'aqida. Et suis la mauvaise action par une bonne action, elle l'effacera. Et comporte-toi avec les gens en ayant un bon comportement. Là, il a lié le prophète, la foi, le dogme, avec au final le bon comportement. Ça, parce que le bon comportement est la preuve que la foi est bien imprégnée. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الأخلاق إما أن تصل إليها عن طريق الدين أو تصل إليها عن طريق العقل. Le bon comportement et l'éthique, il est très important, il est beaucoup plus recommandé d'arriver à l'éthique à travers la foi. وهذا أولى أنك تصل إلى الأخلاق عن طريق الإيمان، عن طريق الدين. Sinon, il est intellectuellement exigé d'arriver au bon comportement. ما يمكنكش تعيش في مجتمع إلا إذا كان هناك خلق يجمع الناس. Comment peut-on vivre ensemble si ce n'est qu'au moyen de l'éthique? كيفاش نعيشوا؟ إذا أنت ما عندكش الخلق وأنا ما عنديش ونعيش في مجتمع ما نعيش ensemble. Comment peut-on vivre ensemble si ce n'est qu'à travers le comportement, le bon comportement? Donc, il est très important d'arriver à l'éthique avec le biais de la foi. لماذا؟ حسنا أن نصل إلى الأخلاق عن طريق الدين. لماذا؟ لأن نحن نعيش في مجتمع فيه أخلاق، لكن الأخلاق نسبية. Il y a de l'éthique en Europe, mais c'est relatif. Il peut y avoir de l'éthique commerciale. يعني خلق تجاري تبتسم لك في لاكاس لأجل التجارة وخلاص. لا، الخلق الديني خلق نابع من إيمان. L'éthique religieuse n'est pas relative. Elle est gérée par la foi. C'est تؤمن بالأخلاق، تؤمن بها. فيه نفع أو ما فيش نفع تتخلق لأنك مؤمن بهذه الأخلاق. S'il y a un avantage ou il n'y a pas un avantage, à travers l'éthique, tu es comme étant croyant, tu dois te comporter de la meilleure des façons. Parce que tu crois, tu as des convictions religieuses, n'est pas des convictions commerciales. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يذهب بعيدا. Il va plus loin, le prophète صلى الله عليه وسلم. On peut faire une mise en scène. يمكن احنا نديروا مسرحية أننا في المسجد مع الجماعة ناخذ أخلاق حسنة. رانا في الترانسبور on peut jouer une scène de théâtre en jouant la personne qui se comporte bien, bonne éthique. À la mosquée, parce qu'il y a du monde, au métro, dans la société, on travaille avec la foule. On peut jouer la comédie. Le prophète sallam veut une preuve solide. يمكنك تلعبها متخلق في المسجد، في المترو، في البوس،
solides. Il y en a certains qui sont même au sein de la mosquée, ils ne sont pas éduqués. فما بالك في البيت تاعو. النبي يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. داكور احنا عندنا أخلاق حسنة. ويقول والخلق الحسن هذا يكون في البيت. وخياركم خياركم لنسائكم. وفي رواية خياركم لأهله. خياركم لأهله يعني لزوجه. Quand tu rentres chez toi, c'est ta femme. Ta femme te connaît très très bien. Et tu la connais très très bien. Tu ne peux pas jouer la comédie avec ta femme. مرأتك رأتك عريانا ورأيتها أنت عريانا مسكينة. ويجوز هذا. وتهدر معها وتغضبها أنت. هنا يبرز الخلق الحسن. هنا يبان الإنسان إذا عنده أخلاق حسنة وإيمان كامل أو إيمان نوعا ما. C'est là, ta femme, c'est ta femme. Tu peux tout faire avec. Elle peut te voir de toutes les façons. Tu peux les voir, la voir. Tu peux tout faire avec. C'est ta femme. Donc là, si tu te maîtrises avec ta femme, c'est de là le prophète sallam nous dit, et celui qui a réellement le bon comportement, c'est avec sa femme. Parce qu'elle te connaît, tu ne peux pas jouer la comédie avec elle. فأنت كلنا يعرف إيمانه. Aujourd'hui, tout le monde peut mesurer sa foi, le niveau de sa foi. Comment tu te comportes avec ta femme à l'intérieur, à la maison. خياركم خياركم لأهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعبر بالأهل لأن زوجتك هي أهلك. Ta femme, dit le prophète, c'est ta famille. Et de là, on ne peut pas écouter les parents, des fois, ou la mère. ولا يجوز هذا المرأة الأم بعض المرات تتدخل في شؤون ابنها المتزوج وتقول له كذا ومرتك كذا. هذا حرام لا يجوز. لأن النبي سمى المرأة أهلك. وخياركم خياركم لأهله. أهلك هي أهلك. هي la famille تاعك. C'est ta famille. Ta femme devient ta propre famille. Donc si tu te comportes réellement avec une éthique excellente avec ta femme, tout à fait normal que tu vas te comporter avec les gens et c'est la preuve que ta foi est complète. هذا دليل لأن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. لابد يكون فيه عمل. إن شاء الله غدا عندنا محاضرة الشيخ عبد الله شلبي يكون معكم يوم السبت. Demain إن شاء الله une conférence après المغرب. Le dimanche je serai là إن شاء الله après المغرب. نحن عندنا comme vous savez عندنا مشروع المسجد. فهذا المسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة أول شيء فعله في المدينة هو بناء المسجد. Le prophète, le premier acte quand il arrive à Médine, il a construit la mosquée. Avant de construire sa maison, il a commencé par la mosquée de Médine. Et avant la mosquée de Médine, il a construit la mosquée de Quba. Et pour ça, اليوم من صلى ركعتين في مسجد قباء كانت له عدل عمرة. Celui qui fait 2 raka'at de cette mosquée, la mosquée de Quba, comme le rapporte le Tirmidhi, l'équivalent de l'Umrah. لماذا؟ ليش قباء نصلي ركعتين عندي عمرة؟ C'est parce que, pourquoi? C'est parce que la première mosquée, c'est la première sunna. ولهذا من سن سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. L'importance de la mosquée. Le prophète, à Médine, avant de construire sa maison, sa propre maison, il a commencé par la mosquée. Et après la mosquée, il a fraternisé entre tous les musulmans.
c'est-à-dire contre toutes les tendances. Il y avait des tendances, وكانوا مذاهب وكانوا ناس أحرار من قديم، فآخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المسجد من أعظم الشعائر الإسلامية. فهذا مشروعنا جميعا. C'est un projet, donc il peut être le premier projet où la personne va participer à une construction de la mosquée. وهذا معروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. احنا مازال عندنا واحد الرؤية ماشينا تاع المسجد. احنا عندنا المسجد هذا مسكين كأنه إنجليز، خل صلي وروح كذا. المسجد عنده دور الجامعة. La mosquée, en islam, en civilisation islamique, la mosquée jouait le rôle de l'université. Il faudrait qu'aujourd'hui, le rôle de la mosquée revienne. Il faudrait que la mosquée prenne le même niveau de l'université. Toutes les mosquées aujourd'hui, fut un temps, ils étaient des universités. Masjid al-Azhar, Jami'a, Qayrawan, Jami'a, Masajid al-Kubra, Qurtuba, Jami'a. Al-Masjid lahu dawr al-Jami'a. Donc les mosquées doivent récupérer cette réputation. Il doit y avoir cette conviction que je participe à la construction d'une université. Pas la mosquée qui m'a عندنا احنا الفكر تاع المسجد هذا باللعب كذا مفاتيح وخلاص. هذا ليس فكر النبي صلى الله عليه وسلم. لما بنى المسجد كان فيه الدروس، كان فيه المؤتمرات، كان فيه الحفلات. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما نسمع الآن احنا نسمعوا إمام الحرمين الجويني مثلا، إمام الحرمين، مش مسجدين، جامعتين. كان هو مسؤول جامعتين، جامعة مكة وجامعة المدينة، المسجد النبوي. فil faudrait repenser la mosquée. وإحنا بعض المرات تلقى جمعية بعد مهرسة قال illettré, un illettré qui dirige l'université. Si إحنا ولا الجامعة، donc un illettré ne peut pas diriger. Donc quand on a la possibilité de participer à une mosquée où, alhamdoulilah, l'association est plus ou moins, الجمعية تاعنا كاين دكاترة وكاين ما شاء الله، لهذا يكون أولى. faudrait repenser la mosquée إن شاء الله. ربنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم الصالحات أعمالنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا في الذي أعطيت واصرف عنا وقنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عليك ولا يذل من وليت. تبارك ربنا وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.